After MLA Michael Lobo statement saying Mapusa MLA has to work and put all things in proper place, reacting Mapusa MLA Joshua De Souza has invited Michael Lobo to tour Mapusa and witness its development. He advised Lobo to focus on his own constituency instead of interfering in Mapusa's affairs. बार्देसचो आख्खो लोक म्हापशान वयता. कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं, सालिगांव आसूं, शिवोले आसूं, आमची सगळीं भुरगीं म्हापशान शिकपाक वयता. म्हापशान सगळीं स्कुलां आहा, कॉलेजी आहा, हायर सेकंडरी आहा, कॉलेज सेक्शन आहा. म्हापशान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा. म्हापशान सगळीं गव्हर्नमेंट ऑफिसीस आहा. म्हापशान बाजार आहा. आनी वी ऑल शुड सपोर्ट म्हापसा. सगळ्या आमदारांनी म्हापसाक सपोर्ट करपाची गरज आहा. आता तेंका जो तर मायकल लोबोची गरज आहा, तेणी आपोवनी हांव वयता थिंगा, हांवूय तेका दिता आयडियाज कशें करप पळय. थिंगा मेन प्रॉब्लेम कितें जाता की इतलो बाजार जो आहा हो म्हापशेचोच बाजार न्हू, हो बाजार नॉर्थ गोवाच्या लोकांचो बाजार. नॉर्थ गोवाचे लोक येता थिंगा आनी बाजार व्हरता, आनी जो कचरो उरता तो थिंगाच उडयता. तो कोणे काडूंक जाय? म्युन्सिपालिटीन. तेंचे कडेन मॅन पॉवर हांव नको कितलो आहा तो, आय ऑल्सो डोंट नो वॉट इट इज, बट खंय तरी ते फाटी उरलेले आहा तो कचरो काडपाक. वयता थिंगा तुका ढीग मेवता कचऱ्याची. लोक कितें बिल्डींग रिपेर करता, हाडटा आनी सकला उडयता, कोण तेंकां विचारिना. तो थिंगाच आसता, 2-3-4 वर्सां थिंगाच आसता. ते टायल्स आसूं, ते शिमीट आसूं, ते आदले फातर आसूं, थिंगाच आसता. सो द ओवरऑल सिट्युएशन ऑफ म्हापसा इज बॅड, बट वी ऑल नीड टू हेल्प द म्हापसा MLA टू ओवरकम दिस सिट्युएशन, बिकॉज वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर म्हापसा. हांवें तुमकां सांगलां पळय तशें आख्खे नॉर्थ गोवाचो लोक म्हापशान बाजाराक वयता, म्हापशान कलेक्टरान वयता, मामलेदारान वयता, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, सगळी डिपार्टमेंटाची हेड ऑफिस म्हापशान आहा. सो म्हापसा बीइंग द हब, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल. केन्ना केन्ना आमी जो तर आमचो घरान सुबेज कचरो जालो ते लोक बॅगान घालता आनी म्हापशा व्हरून उडयता. अशें आमी पळयल्लें आहा, हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयल्लें आहा की कोण कारांसून गार्बेज काडटा आनी म्हापशान उडयता. अशें जाल्लें आहा सिट्युएशन की गार्बेज आयज तर आमी दिवंक ना. कोणे तर तूं एक खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मनशान गार्बेज दिवंक ना, तो बाजाराक वयता, तो गार्बेज काडटा आनी आपल्या बॅगान हेतून डिकीन घालता. म्हापशाक वयता, तो पळयता थिंगा सगळी व्हडली बॉक्सां आहा पळय ती गार्बेजची, थिंगा हाडटा, डिकी ओपन करता, काडटा आनी असो उडयता शेवटून येदे व्हडले बॅग गार्बेजचे. So this is what is happening. So we cannot blame the whole thing on Mapusa MLA. We are all responsible, but we are ready to help. There is a solution for this. आमी आमच्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे आमी रेडी आहा ताका हेल्प करपाक. तेणे आमकां सांगचें, पण आयज पासून आमचो जशवंत सांगूंक ना म्हाका म्हाजो हेल्प जाय जाल्यार ताका. बट एनी टायम इफ ही वॉन्ट्स एनी एडवायस ऑर हेल्प, आय एम ऑलवेज देर फॉर हिम to see that Mapusa becomes clean. Mapusa becomes clean. Mapusa remains clean. Our constituency people in a big way are going to Mapusa. Kalangut constituency asu, Shiole asu, Saligao asu, सगळे म्हापशा वयता, स्कुलाक वयता, हायर सेकंडरीक वयता, कॉलेजीक वयता, बाजाराक वयता, गव्हर्नमेंट ऑफिसांनी वयता. सो आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हापशेची घेवपाची गरज आसा. म्हापशेचो आमदार म्हणून हांव फाटलीं 6 वर्सां म्हणून आमदार जावन आसा. तेजे भशेन म्हाजे कडेन 15 वर्साचो टर्नियर म्हाजे कडेन अजूनय तें जावंक ना. I have not completed so much time in politics. So if he wants to compare 6 years to his 15 years, then that is his perspective. But I would like to invite him to Mapusa. म्हाका दिसता तो म्हापशा खूबदां येता, पूण तो जर ते बारीक चवकशी केले तेणें जाल्यार तेका एक दिसपाक येतलें कितें कितें प्रोजेक्ट्स आमी केलेले आसा ते. I would like to welcome him to Mapusa. I will take him on a tour to show him what I have done. Since he feels that nothing is done, he is most welcome to call me. खरें म्हटल्यार म्हाजो मित्र बाब मायकल लोबो, being my friend, he should have called me first to communicate that he is ready to help me instead of going on an open platform. I welcome his suggestions. Of course, ज्या वेळार my late father, Mr. Francis D'Souza, was Deputy Chief Minister and MLA. Michael Lobo used to come to him for advice when he was ZP member, आमदार जावचे पयलीं. So तेणेन खूब आदार घेतलेलो आसा from my late father. I am sure that he has learned many things and gained a lot of wisdom from my late father. He should definitely give it to me, and I am definitely open to taking suggestions from him. There is no negativity in that sense. I am
ready for suggestions from not only him but all my colleagues to make sure that we have a better MAPSA from the people of MAPSA ultimately. हेजेच्यो तुम्ही खरें म्हटल्यार आयज मेरेन कळना कित्याक he has not made attempts on contesting elections yet. Maybe he has plans on contesting elections, or he wants to become maybe the news is cabinet reshuffle that he is interested in becoming minister or maybe even chief minister. Of course, I don't know what his intentions are, but कितें आसा आमदार जेन्ना काम करूंक सोदता दुसऱ्या मतदारसंघात तेणें आमदाराक घेवन करचें म्हजे विचार आसा. My late father was deputy chief minister of Goa, but I don't think I recall him making public statements in the open, being in that position की एणें म्हाजो मदत दिवचो तेणें म्हाजो मदत दिवचो. मायकल लोबोनी जायतो मदत घेतलेलो आसा फ्रॉम हिम. So what is the underlying interest of his, I am not entirely sure, but he has shown interest for the last so many years, last 6 years in MAPSA. What you all should to me actually विचारूंक जाय तेका what is his personal interest, why he is ready to leave his constituency and put more focus in my constituency.